السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. سورة آل عمران ikamagatus ka ayat. Syukuran tanus kaninna Allah. Kadibo pila-pilay mga tao adanian dan magos iniaba agay na Jumat. Zukuran tanus kanin na Allah sabab sa nagos tanu inya agay sa siya tanu nagos sa timpo apazimba tanu kanu Allah. Madakilbon mga tao anagos yan iniaba a uras uged na dadun sal kanian sukasimba niyang kanu Allah. Zukuran tanus kanin na Allah saya tanu idzukur na mamakot tanu semimbasal kanin. Kadibo manabila pilay mga tao anyabo ba imoli a Jumat aggago sa umurin. Kadidan sa kanin pagkago sa tamundugam to a Jumat. Adan san patarem no Allah abatyam tanu sa suratu Ali Imran ikamagatos ka ayat. Tinawago Allah Ta'ala sa mga tao aba mangimbunal. Pinengat tanu no Allah, sayabam tupid daw no Allah, skanu ang mga tao aba mangimbenal, ameng kaunutanu sa mga tao a inanggan sa kitab, tuba sa mga Yahudi, nanggo sa mga Christian, pambalingan ng kunian sa makafir kanu sa ulian a kinapangimbenaludeng kanu Allah. Pagali nami ang mga Muslim, dua timan ikapagigiling kanu mga tawam to adik kenasian mga Muslim. Ika isa na abung ika sa makailing ka kanu mga kadayunian
Saya pideo no Allah. Surah Taubah ikatlupul ka ayat. Waqalatil Yahud Uzair bin Allah. Waqalatin Nasara al-Masih bin Allah. Yakadeo na Yahudi na so Allah na yanin wata na si Uzair. So Christian na yanin kadalo na si Isa na wata no Allah. Ingati ka, kamakadayo ka sa meto ba? Sa makaing ka sa kadayo niyan sa pinambatan niyan. So Allah, kagina sa mga tao ang mga Muslim na yan aqidah na lam yalid wa lam yulad. So Allah, nadaang bata ng guda sa kanin bata. Katawano kinadayo no mga sakakayo sa adan wata no Allah. Kinadayo na Yahudi sa adan kun wata no Allah. Dile nung hitaman ak zikin imto ba akinadalo. Batyano sa suratu Maryam ikawaw pungwaw ka ayat taman sa ikasyo punggu isa ka ayat. Ngipid daw no Allah. Wa qalu takhadar rahman walada. Saban-saban na yan yung pidalo na adang kunwata no Allah. Laqad ji'tum say'an idda. So biyaso kazikam to ba akinadayo. Kinapambatan yang kanu Allah. So boleh kau waginim to akinadayo. Kinapambatan yang kanu Allah. Saya taman akajikin. Ya taman akadirikadunin. Takadus samawatil yatafattarna min. Watasakul arda watakhirul gibala hadda. Na mau-mauang tigo Allah pembuta kadzu langit nang gugabukakal serupa nang gugatunag sa gauyog supayaw sabab kanu kinapambatan yang kanu Allah madakil sel kita nu ang mga Muslim kanu December 25 nagigyamong siyan santo ba akina celebrate dobat ka sa Allah ni sabapin di ka sigurado ngintog kago sa umong kita mundog ka December 25 panon uminate ka sa kadak ka makatobat kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua abagabungan na sugabakan abong ika sukad tayo sa makailing kakanoy kanyan akad tayo apinambatan niya sa Allah. Abong ikabun sa sumanga gayabakan ameng kasamimba ka sa Allah na ile ka kanu Quran. Ameng ka mamantyari ka na ile ka kanu Quran. Kadibo bila pili mga tao apamantyari apakailing siyan sa kanu mga tao anamuy ka na Allah. Apiapan harambun akabamantyari na bagilingan yan. Benar sukinadaw no Allah. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Aming kailingan tanusian. Pambalinganan to niyan sa makapir tanu. Arnam to makapir tanu sa siya sa ukit akabamantyari. Uged na nanamo a pembitiran. Uged na yamasikan sa guna. Aming kadita no manamay makafir tanu sabab sa kabamilya niya sa kamal agkomatanuran mga gan sa timpo sa guna. Pagari nami ang mga Muslim, aming kailingan tano siyang banan kadita no at zamaran so ka Islamita no, marakali mga tao agatabrian so kabapagalya sa babbo kanu kamal. Marakali mga tao apadabrian sa papagkayanian so kaprian aming kadinyang kalinian. Subhanallah. Marakali mga tao papagkayani so kaprin asal kas kanimbo imakakamal. Marakal sal kita ni abapagaliana padabaran so kabapagalya sabab bukan kamal pagali ko ang Muslim ile ka kadjosud kabapagaliana dana nga denon yata biya so Allah panon ikatikan kata mabaggan kabapagalya aso Allah ina nga denon ayan ka ipadabaron na kamal adik kenapa menang Quran nang hadis katawanan ka tawag ka sa Quran rinabi to Allah san sa suratul Baqarah ikarwa punggupito ka ayat ya piddaw no Allah allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun mga tao anangayugi telutiman ikay sana mga tao adaan yang tumana supasariang kanu Allah pinasiasian sa dunya wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun dakina adan sal kita no ya tabian nanduto masimba kuna makasiya sa dunya na di semimba kuna sudinin pedzimban so Allah tinabariam tigo Allah so ini suguku apa josumpatanian ngimtu ba so kadjosul pedabranian inom tanaso Allah inang adenon
uliananam tuba ndarwaka sian saliaw na upa gatikanian papeduga sunyawa nu kaprian subhanallah makalido sa ginawa nduken so Allah ini haramin sukakan sa gembut uged amin kayan kabukoyag imakanon ka sugembut kangkaren sugembut asal na di kapabatay da kabu mapakosog ngi mananin inuyaman Allah sunyawa inuyaman Allah subadan matay sagutam nangika ilan kayon so Allah na inuyamanin saya migin ipakan saya ka so ini haram ngika saya na dosan ka pedibaban ka bagi matay ikapereng ka sekarang itau ada kayanin ngimtu kadin ka baguyaman sunyawa inum tanah so Allah na inuyamanin samtuwe amarin piaso haram kangkaren asal na di kabu pebate lemindung tanu sa Allah sadi tanu into manggua ilen tanu subuntal akakamal na siya tanu ilen kanu Quran. Ilen tanu bung kanu hadis. Di tanuran magaga sa mga nakakamal o mga nabi. Uged na lu kanu mga sahabat. Adan isa ato tuyan mama abalik Islam. Ayani ngaya na si Sa'id bin Amir al-Jumahi. Gunda makakamal si Umar bin al-Khattab. Miskinan amama si Sa'id. Balik Islam bu. Guna matay si Abu Bakar na nakasambi si Umar. Guna so nakasambi rin si Umar. Tinamindag si Sa'id. Sayapid dalo ni Sa'id bin Amir al-Jumahi. Umar, sekasa guna igkonutanami. Uged na banutumang kutigin sekasa patiman. Ikaysa ibanutumako sa ka Umar. Ikagilag ka so Allah sadi kaya ipagkagilag sumarakataw. Kagina adan maton ka akamal. Di makatika semapal sa mawag ka mangandam sadi sa kanintandon aming kamo maso eleksyon. Yanin ipagkagilag kimarakataw. Inunta mi bayo palo idusanin lo sa hadapan sa Allah. Ikadua tigin Umar. Ikalimun katigin sa mga tao at pagkamayan ng kaya bilabirin sa mga Muslim. Mawatan masikan na ikalimunan ka. Ndoken, arambon matunang katabiya makasapu tabiya kanu mga kamal. Yan yung pampakakalimu isayakaw ataw. Yan yung pampakakalimu imawatan ataw. Apya supat suran yan. Diin yung pon makakalimu. Kaaran matun kasi kanyan. Aso kawagibran o pagkamayan yan. Arnam to natagkonon unto pamba akamal. Ikatilutigin Umar ay iba no tumakusal ka. Tagal ka tigin sa mga tao adarwa ka sa panon ikapatid to nung kayo. Ngi sabapin kagina aran sa kataw ataw a pagkamayan ka adin ka makapatid to mayagayagin ka makaudap sa surga kagina ibayawa ka ng tupamba ataw kinamayan ka adan ka makapatid to. Subhanallah. Ngini ikapat ya kutigin banganin sa ka Umar di ikatigin mapandebot subitian walin kasaya mapandebuton na sugay bakanan ka. Ngi sabapin marakal ikamal aming kamagagomay eleksyon na mapia subitiala uged na aming kanakatawan na dadan na tumangkan wangon ubitiala ni. Guna makapasar tinamindag si Umar katigin Sa'id amten imakagaga sa namba. Tigin Umar da makagaga yun niya tabiasa ka. Minuli si Sa'id. Isa agay na inipatawag ya Umar si Sa'id. Gunama ko si Sa'id tigin Amirul Mu'minin ngimtubah. Yan at tayo ni Umar bin al-Khattab. Tigin Sa'id ibaga point ko saka ako makamal. Ibaga point ko rin saka a Governor Lu sa Himsa. Samba sa liw na Makkah. Ndoy kinakinagi Sa'id sa ibaga point. Nakatindog sa nakulyang sa kanin. Sayanin na tayo. Umar. Saka itinando nami aledarami. Kagina nami tarima na saka imapayudap sa kami sa surga. Di kena kasakawasan imapayudap sa aki sa naraka. Ndokan, kagina di pagyog sa kanin sa makakamal. Ndokan ito, kagina ilen sa pamusungan. Aming kaya nakapanulon idungya, malinis sa kanin sa dungya. Aming kaya nakapanulon i akhirat, dining kalinian sa dungya. Kagina yan na pila ginawa na panuran dan sa pamusunganin agilag ka no Allah. Nanginang buya. Umar tigin sa kabong basan imapayudap sa aki sa naraka.
Tinamindag si Umar sa naliangat. Saya nimpit dalo. Tigin Said. Tinandua kun ka akam mamal nangimto ka mata ka kuno inibatar na dia kun kapalitaran. Damakad dalo si Said. Nakolyang si Said. Taman sa pinayo ni Umar sa Himsah. Nakayabit talulagun ikinakamali Said. Napatawag si Umar sa mga ulama. Isuatu pantigi Umar unten mga miskinan lo sa Himsah kasuplayan tanong. Na manguli sa mga ulama ka inipanuat sa mga ngano mga tao ang mga miskinan. Gunama koma sa mga ulama, Amirul Mu'minin ya sa mga ngano mga tao ang mga miskinan. Guna pembatya ni Umar sa nagagayan, pati mampon ang aya inabatya ni Umar, natawagin subanuat, katigin siya kanupan, mayangim to ba Amirul Mu'minin, tigin ten iikalima niya ang mama, ayani nga na si Sa'id bin Amir al-Jumahi, yan at ng mga ulama, maya Umar, namba su gobernorami, namba su nakayabit lulagon, pinakamayon kasi kami, nakolyang si Umar, katigi Umar ngimto miskinan, yan nadalo, maya Umar, nakayabit lulagon, ikinakamarin sa kami, na apyan na kesada makapagapuy sa kanilo sa walin. Ileno kaya miskinan na sukamal. Sa guna na aming kailentano na mawatan, karipon mapasar ite maisa di pagkapupos isegon na yadang kawasa mga wasa kanudepa. Nanginang guya, tinamindag si Umar, nakulyang si Umar, saya tama nakapasa nga kinulyang niya Umar, susumpa niya Umar na nayumas sa mana midsanab sa kaninlo sa puyangin. Yabo na tayo ni Umar, isaya makuno ka ni Said. Nang god tapi ko pan ikuita ka andunin makagasto ka no nesisitan. Gunama ko masu mga tao, maya Umar, maya Said, padalo no Amirul Mu'minin na sayambukon sa ka. Tigin wa alaikumussalam. Niya maya aran inipapetin sa ka. Kinwa ni Said, gunabuyurop si Said. Linamurap kanwalinin, binungkalin, gunanin pambungkaya na kuita, nakitugin sa kuita, taman sa nakayaris, inna lillahi wa inna ilayhi rajaun, nakayudap sa kayumanin, tigin Said, ngim tuminatirin si Umar, tigin damatay sa Amirul Mu'minin. Ngim to tigin, nomas kanin, no mga natiwa sa mga Muslim, tigin daya, tigin to ka nakayaris ng kay inna lillahi wa inna ilayhi rajaun, tigin ile ka, pinutosanan a inipapeto Amirul Mu'minin, kalinamurap tigin sa walay sa dunya, aming karita katawang gemasto, mabinasa rin sa akhirat, sabab sa nakaudap sa dunya siya kanurap walita. Kuna pambungkayan o kayuma, yanin nabungkal na sa nyibo a dirham. Yan at dew no kayuma. Tigin Said ang doa ka sa Allah. Pendoa si Said sa bagulyang sa kanin sa ya Allah. Diakon ka pembatayo sa riko magaga. Ya Allah, diakon ka baganggi sa tiuba mabinasa sa dunya, mabinasa sa akhirat. Hindi kinapasa. Ni Said na tigibasa ka sa pagkan. Gunanin pabasa. Ya kinomano kayuma. Pinamuto si Said. Yan nakit sa nukayumanin. Said, doon kay pabawang. Tigin ibang geta kanu mga tao a pagkamayan ta. Yan at daw nukayumanin. Said, sa kita na panggutam ta. Yan at daw ni Said. Sa kita panggutam. Dapon mga tuksel kita ko matasagay amori. Uged, aming kayat kagutaman sa pagkamayan ta. Na di mangan sa dungi kasya nakapangatukyan sa kita lo sa hadapan sa Allah. Kagina kami ito. Aming kakamal sa guna na di kinapon manakamali Said. Nangim to makagos sa dita no rin ipamagayon inunta na kinapong kamala Islam. Yadun mandeta imbunuhatan no na sukamala Quran ng go hadis. Uged na aming kamaya bubay buntalin akamal na di man usto a ipamagukag tano. Di man usto niya a itabot tano sa kapapagalya. Ni sabapin problema amasya
Amin katinabrang ka suka papagalya. Sabab po sa maya ba akamal. Nga na hadisi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nga tayo nabi. Tigin arrahim mu'allakatun bil ars. Sukag kakalimo nakakuniklan lo sa aras. Saya padaw nun tuba alimu. Man wasalani wasalahu Allah. Wa man kata'ani kata'ah Allah. Ya ibananawagum tuba alimu. Ang tensel kanu'y mapadyosumpat kanu kagkakalimo. Padyosumpat no Allahu Ta'ala mambuso simbanin ang ilodapin sa surga. Ten mga tao, tabranian so kagkakalimo. Tabrano Allah sa dapat talimang kanuangon no simba. Ya makalido sa ginawa. Tulula gumboy niya akamal. Amin katabran kanu'y kabapagalya. Inanginampan, ubibiyag ka po sa tamundo gamto ang eleksyon. Ya problema, siya kabamatay sa di ka makapangani sa ampon kanutaw at tinabrang kay kabagalyan ng kayon. Inunta na kanapamanam kamala agamata no agam Islam. Mga pagali nami ang mga Muslim, pemamanan tano so akal tano. Pemamanan tano so itungan tano. Ngi sabapin, padzagad tano bo sa dunya. Amin kayan ka number 2. Igabakan asubulay kadaklin amawag. Batyano sa suratul Ma'arij. Ikasapunggoy sa kaayat. Ndukan. Ipasandang Allah sal kita no sunaraka. Dito pong pakiurup ka ipapadsandang pon. Ngipid daw no Allah suratul Ma'arij. Yubassarunahum yawaddul mujrim. Law yaftadi min adhab yawma izin bibani. Wasahibatihi wa akhi. وفصيلته التي طويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه Doron Muhammad kasandang yang kanunaraka umana buti ga Allah ka makabiyansa yan ipiyansa ya Allah tutong kaswata ko asal na dia kun kapabur pa kanunaraka ni ikadua ibiyansa niyan ya Allah tutong kay abgo kayo ya Allah ya munasulat ko na tutong ka kay pabiyansa ko. Ya Allah, tutong ka pon sa mga kamal ang mga pagali ko. Sa mga dato ang pagali ko. Tutong ka pon, Ya Allah. Ni ikalima, wa man fil ardi jami'a. Ya Allah, katawan kay arang kakawasan ko sa liyaw na upah. Ipabiyansa ko sa kay lima timan. Sumayunggi asal na diya kung kabundan mapanaraka. Nangidaw no Allah, kalla innaha ladha. Yaku ingge ka sunaraka ngimtu ka ibiyansa niyan sukay umanian ngimtu ka ibiyansa niyan suwata niyan kagina subre kapasangan arakam tu aggasan niyan nazza'atan lishawa ya taman akapasangim tigo Allah Muhammad nazza'atan lishawa apya sutagabelimbo pagkanunurang kanu mga takuya bu mga ulo niyan pagali nami ang mga Muslim kena mawag ataw ilimban ya mawag ataw na nalimban na di mato magumbaya di tanong kapaguyan, di tanong mamili santen, imakakamal. Uge, ya tanong pamilin ang makakamal. Siyasal kita no ang mga muro. Labi-labi dun o pagidyan tanong pun ang Muslim abang sa muro. Ya tanong pamilin ang makakamal. Nanten iadan lawa, gilking kano Allah. Ndukan, di tanong makagaga mamili sa perfect akamal. Uge, ya tanong kwan, na kamal, adik kena tanagkon. Kamal, adik kena takyuga. Kamal, adik kena pabubuyang. Kamal adik kena pararengutan nambe kuantanu akamal kamal amatopon lemurup sekaninsi sa masjid. Pagali nami ang mga Muslim kena mawagataw ilimbar. Yes ya makajilk makasuat ang kainga na tawanan analipungatan na Allah. Sayan kamatando na mga tao nalipungatan na Allah. Ba't yan sa suratul Mumtahina kulimpusan na ayat tinawago Allah sa mga tao ba manging benar. Ya ayyuhalladhina amanu لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Sekan wa mga tao ba mangimbunan di naman mapakamare mga tao nalipungatan na Allah. Nduken namba mga tao nalipungatan banan tigo Allah. Amin kapakamay no nawana inam siyan sa kasurganian. Sa mana bun sa mga kafir aminatay dadun inam yan sa kasurganian. Sa mga kafir ludun sa ring kabakubur nambe mga tao nalipungatan na Allah. Pia pambibiyag bun siyan nawana inam siyan sa kaudapiang kanusurugano Allah.
na amin ka di makasurga so tau ana di pungutana Allah di ka magi kasiana dusan ka amin kayan katendon na mga tao na di pungutana Allah na di pungutan so pedendon sa kana di pungutan kapan ati namando kagina kami to pagali nami ang mga muslim ya tanu itago sa ginawa dapo man makadunggo supid tayo a jihad kaya pantito-tito na yata no papagkamay na Quran ng uso hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Quranil azim wa nafani wa iyyakum bil ayat. Aqulu qawli hadha wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khaira zad وأمرنا نتزود بها ليوم الميعاد لا إله إلا الله ولي المتقين pagali nami ang mga Muslim masya pa ni inam tanu sa kadobat kagina amin ka jakratal maut ren so taw na di den talimano Allahu Ta'ala sa kadobat ilenu ni biddaw no Allah sa suratul qiyamah kalla idza balagatit taraqi wa qila marraq وظن أنه الفراق أمين كزكرة الموت رنسوتاو دكات كابورن سوتاو نيامد دايونو pamilya يامد دايونو كيوما ndota no pagamutan wakila marak nten ima kagamuton uged sutaw apabatay abagulyanganan ka di dan magkadayo gabanad judila wadhan annahu al-firaq katawanin inamba atim puna pitas ninden su pamilya ni namba atim puna di taliman Allah su kadobat skita no mapiapay ka pangginawa tano mawagpan su kataliman Allah kanu taubat tano واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وتسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم طول عمرنا خيارنا ولا تول أمورنا سرارنا اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي